কলকাতা সহ উত্তর পূর্বের একাধিক বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন করতে আজ বুধবার সব বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবা দিবস পালিত হল। যাত্রী সেবা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এএআই এর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এএআই সদর দপ্তরের পর্যবেক্ষক ক্যাপ্টেন এস.কে. মাল্লিক, নির্বাহী পরিচালক, নিরাপত্তা এবং বিমানবন্দরের পরিচালক ডক্টর পি.আর. বেউরিয়া। চেয়ারম্যান যাত্রীকেন্দ্রিক উদ্যোগগুলির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, যাত্রী সেবা দিবস যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণের সুযোগ। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এএআই যাত্রীদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও বিশ্বমানের সেবা প্রদানের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, এই জাতীয় গুরুত্বের অনুষ্ঠানের প্রচার সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া জরুরি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের পর্যবেক্ষক ক্যাপ্টেন এস.কে. মল্লিক, কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর ডক্টর প্রভাত রঞ্জন বেউরিয়া। তিনি যাত্রী পরিষেবার দিনে যাত্রীদেরকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন, এয়ারপোর্টের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকে তুলে ধরেন। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশ বান্ধব হিসেবে আজকের দিনটিকে উদযাপন করা হচ্ছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীদের কিছুটা অন্যভাবে আপ্যায়িত করার পাশাপাশি বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে যাত্রীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নিবেদিতা দুবে বলেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আজ কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রী সেবা দিবস উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। চলমান যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি এএআই পরিচালিত বিমানবন্দরগুলিতে নিরাপদ, সুরক্ষিত ও বিশ্বমানের সেবা প্রদানের সংক্রান্ত কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। কলকাতা থেকে স্মৃতি বিশ্বাসের রিপোর্ট। In this occasion, NSCBI Airport Kolkata has taken up various programs which is passenger centric. Since morning onwards, our Kolkata team is performing various activities in various platforms to encourage the passenger seva among all our staffs, so to realize the importance of the day. So from 9:30 onwards we have welcomed all our passengers. Also we have welcomed with them with the Tilak Tika. We have taken up tree plantation program by the senior citizens of the city. Also folk dance has been arranged by Nritya Mandali of the local cultural program. Painting competition is going on among the passengers, children. Photo booth also has been established for branding of the airport. We have also arranged the blood donation camp, the free health checkup camp, and also eye checkup camp. So near about various peoples, passengers, also the persons who are not accessible to this facility, like taxi drivers, etc., they have been encouraged to avail this facility, and they are participating and getting the benefit. Also we have invited school children, those who are anxious, those who do not know about the airports, and they have been briefed regarding the job opportunity in the airport, in Airports Authority of India, various airlines and airport sector, aviation sector. So we are also making them to visit various parts of the airport to see the functioning of the airport. Also we are taking the passenger feedback drive. We are taking comments from the passengers through selfie, from their direct interview. So it is observed that passengers have shown their interest and they are happy with the performance of our airport. Then we have also
engage the influencer bloggers. They are also covering the event. So I hope this message is clear that Airport Authority of India is committed for passenger facility and passenger service. We are improving day by day, so we can be successful. So Calcutta, to make it a best airport, best international airport, our endeavor will continue. Thank you all. Thank you all. Special message for the audience of Positive Varta, sir. So I am very delighted to know that Positive Varta is planting a lot of trees. 1 crore in this year. And its number is 1 crore in this year. It is a very great endeavor you have taken off. I encourage you, and I am very happy that we should very soon we are going to fulfill the dream of our Prime Minister to clean India and green India. So thank you dear, thank you all for this novel cause. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। নমস্কার, পজিটিভ বার্তা আপনাদের স্বাগত। আমরা এসেছি নিবেদিতা দুবে ম্যাডামের সাথে, যিনি রিজিয়নের एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ईस्टर्न रीजन। नमस्ते मैम। नमस्ते। पॉजिटिव बार्ता में आपका स्वागत है। पॉजिटिव बार्ता इज़ अ प्लेटफॉर्म where we emphasize on industry friendly atmosphere, women entrepreneurship। हमारा 300-400 से ऊपर वुमेन एंटरप्रेन्योर है त्रिपुरा। हम लोग करते हैं सर मेडिकल में, वी हैव 2 मेडिकल कॉलेजेस आज का दिन में, जहाँ पे हम लोग 10 रुपया में OPD करते हैं। एंड वी हैव lots of 70 other colleges like nursing, pharmacy, BA, education. We emphasizing on tourism also. And lastly, we are this year under the leadership of our chairman Dr. Malapit, we are planting 1 crore trees throughout the country. So for this, what you tell to our people to encourage them? Certainly, I would say that your people are doing a great job. This is a service not only to the mankind but also to the planet. So it will certainly make the world a better place to live in. Well, it's great pleasure. Ma'am, it's a tree from our, Thank you so much. just to put it in your place. Thank you so much. Welcome. Thank you. So the kind of activities which have been planned for Kolkata airports, similar activities we are having at all airports. So for the Eastern region airports, we have had tree plantation drives. And we are making extra efforts to make the passengers feel welcome. Okay. Because at the end of the day, it is only the passengers, the customers' satisfaction that matters to us. So we are having activities within the terminal buildings. We are having welcome dance. Witnessing a lot of climatic changes of late, and it's all very bad climatic changes. And this is the least we can do to protect our environment and to give a nice environment for the generations to come. And the mandate that the Honorable PM has set for us, that for all of us, rather, it's a social responsibility to plant more and more trees and to maintain the ecological balance and balance the environment. नमस्ते सर। नमस्ते। पॉजिटिव बात में आपका वेलकम है सर। थैंक यू। आप क्या संदेशा देने चाहते हैं हमारा दर्शकों के लिए, ये जो खास करके अपना यात्री सेवा दिवस में आपको हम कलकत्ता आपको मिले हैं, आपको कलकत्ता में रहते हैं? यात्री सेवा दिवस का मतलब ये है कि जो पैसेंजर्स यहाँ से आते जाते हैं उनको एक आउट ऑफ द यानी कि एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनको हम सर्विस देने का प्रयास करेंगे जी। ये हमारा उद्देश्य है कि पैसेंजर्स यहाँ पे नाराज़गी की बजाय खुश होकर निकलें। सर हम लोग देखे हैं कि इस बार आप प्रेयर लगाने में भी शामिल है आप लोग, तो आवर कंपनी इज़ डूइंग 1 करोड़ पेड़ जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, वो पहले भी आपसे बात हुआ है इस सिलसिले में। तो आप लोग यात्री, हम देखें कि यात्री लोगों को देखे भी आप पेड़ लगा रहे हैं, तो कि आपका मैसेज हर तरफ जाए, एक पेड़ माँ के नाम का जो मैसेज है आप लोग। हाँ, ताकि ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि जो यात्री आए और अपनी माँ को याद करते हुए उस वृक्ष का प्लांटेशन करे और उससे एक संदेश जाए कि भाई देखिए प्लांटेशन हमारे जो जीवन का एक हमारे एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको हमें बरकरार रखना है और आगे जब जो पैसेंजर लगा के जा रहा है उसे बार बार आके देखेगा कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग पॉजिटिव वार्ता चैनल।